Atualmente, há um fenômeno que une medicina e fé. Segundo os médicos, é cada vez maior o número de pessoas que procuram na religião a chamada segunda opinião. Se, por um lado, os rabinos não são capazes e nem têm como objetivo receitar remédios e tratamentos, por outro, procuram reconfortar os pacientes e seus familiares, despertando-lhes a fé em Deus e ajudando-os a enfrentar a situação. São inúmeras as pesquisas que revelam que o estresse emocional pode aumentar os riscos de doenças e infecções que prejudicam a recuperação dos pacientes. Não há dúvidas de que há uma conexão direta entre o sistema imunológico e o cérebro. É dentro deste princípio de apoiar e despertar a autoconfiança que atua o judaísmo. O que as pessoas desejam é sentir-se seguras, e nem sempre os médicos podem garantir isso. As relações entre religião e doença não se limitam, no entanto, ao apoio psicológico e moral aos pacientes e seus familiares em momentos difíceis. Baseiam-se também em antigas tradições judaicas, como, por exemplo, a maneira como Moisés e o profeta Eliau efetuavam curas através de preces. A providência divina é visível em cada milagre da medicina. Não podemos entender a natureza dessa providência e por que as pessoas sofrem doenças e morte. Nosso próprio papel foi bem explicado. As atividades de cada pessoa deveriam ser guiadas por um propósito para o qual há autoridade divina. Devemos também aceitar a obrigação de cuidar de nossa saúde e longevidade com todas as suas ramificações. E o médico tem a obrigação de usar a prática e o progresso médico para prevenir e curar as doenças. Como um filho ou filha quase independente, espera-se de nós que façamos o melhor possível para cuidar de nós mesmos. Mas podemos olhar para o nosso Pai nos céus para pedir ajuda. Vamos falar um pouquinho sobre os benefícios dos salmos e alguns dos costumes da recitação dos salmos. A recitação dos salmos tem vários costumes. Um costume conhecido é aquele da gente estar lendo o capítulo acima da nossa idade. Por exemplo, 30 anos, a gente estaria lendo o Salmo 31. Um outro costume está dividido em 30 partes, durante os 30 dias do mês judaico. Qual é esse costume? Por que esse costume? Quais são os benefícios desse costume de ler os salmos cada dia? Os benefícios materiais são filhos, vida e sustento em abundância. E também Shalom Bait, paz dentro de casa. E sustento espiritual é uma refinação de caráter. Outro costume de ler os salmos é aquele lido no Shabbat Mevachim, no Shabbat anterior ao primeiro dia do mês judaico. Esse costume traz bênçãos para a pessoa que está lendo, para os seus filhos e para os seus netos. Inclusive tem uma amiga minha que o netinho dela ligou para ela uma vez e falou assim: esse Shabbat tem salmos, não esquece porque eu quero as minhas bênçãos. Outro costume é ler salmos em épocas difíceis, como estamos passando agora na terra de Israel. Salmos 20, 22 e 69, como consta no Salmo 116. Um copo de salvação eu erguerei. Um copo, uma taça, o triunfo, o salmo nos ergue, nos retira das limitações físicas e nos traz a salvação. E realmente temos histórias de pessoas que, através dos salmos, conseguiram trazer milagres abertos. Uma outra história a gente vê também com Baal Shem Tov. Baal Shem Tov percebeu que havia um decreto muito grande de aniquilação contra uma cidade, uma comunidade pequena. Fizeram então um tribunal judaico, onde Baal Shem Tov ia analisar as possibilidades de anular esse decreto. A alma do Baal Shem Tov subiu então até o Gan Eden. E lá ele procurou saber a razão e o que poderia ser feito. Ele percebeu então que nada poderia ser feito. Enquanto sua alma voltava a esse mundo, ele passou por um aposento que brilhava muito. Ele perguntou então o que acontecia que esse aposento brilhava tanto.
Disseram a ele que esse aposento está sendo preparado para um aldeão que, muito simples, mas que recitava os salmos 5 vezes o livro todo durante cada um dos dias. Baal Shem Tov não perdeu tempo, foi até a casa desse aldeão e perguntou para ele se ele concordava em trocar seu mundo vindouro para salvar então uma comunidade inteira. O aldeão concordou e então a comunidade foi salva. Participe você também da corrente do Shabbat Mevarchim, uma vez ao mês, e traga bênçãos para você, para os seus filhos e para os seus netos. Me mande um e-mail, sara, com H no final, @chabad.org.br. Acendimento das velas de Shabat. Dia 11 de julho, às 17h15. Закрыли ведь синагогу, и у нас была как синагога. Все, что там были, и книжки. Вот я говорю, 13 штук Торы. Торы вот такие большие, тяжелые, нельзя было поднять. Они, конечно, это забрали, но они сказали, что они вернули нам. Ничего они не вернули. А у меня был брат тоже очень религиозный. А он им сказал, и они начали, знаете, так грубо все, и кидать начали Тору. Он сказал, вы не имеете права до них дотрагаться. У вас поганые руки, не смейте трогать. Они тоже было его забрали, но его отпустили, конечно. Так они его в психушку направили. Вот такие. Мы пережили много чего. А было придраться к нему незачем. Они молились, и Тору читали, и книжки читали. У нас был очень хороший круг евреев, то они очень стеснялись. Даже у нас жил такой часовщик, Розенсон Зелик Алексеевич. Он сказал, я даже не имею права на его глядеть. Что это святой человек. Так они залезали все, которые нас знали, через забор, только к нему. И он вообще-то он принимал, кто к нему приходил, принимал. И халы делала, и все. У нас была большая русская печка, была заслонка, все. И на керосинке готовила все. И он очень много, ему покупали мы ягод, очень много клубники. Очень много он употреблял клубнику. Уж не знаю, как мама варила или нет ему. Но, конечно, был большой такой стол. Во дворе, двор у нас был большой. Высыпали, и он кушал. И всех угощал. Он был очень добрый. И очень хороший человек. Он благословлял. Каждое утро, когда он приходил, спрашивал, как мы чувствуемся, молитву читал, опять уходил. И дома занимался. Только все время у него были книжки. Он и читал и Торы, и книги, все. У нас было много еврейских книг. Все. Пожелал нам всем здоровья, и чтобы мы не знали этого горя, какого он перенес. Но он рассказывал, сколько он всего пережил, волосы дыбом стоят. Ужас, как они над ним издевались. Он был 10 дней, его вообще-то было
присудили ему здесь отсиживать в Костроме. Но он только 10 дней. Его провожали. Такой сделали ему, как говорится, прям такие проводы сделали. Они у него, конечно, извинения попросили. И если мне не изменяет память, то у него был отдельный вагон. Вот. И так, в общем, проводили его, конечно, хорошо. Очень хорошо.